ସାଙ୍ଗମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ପାପର ଭାର ବଢ଼ି ସାରିଛି। କେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ କାହାର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପାପ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ କର୍ମକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚି ଆସିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁଛି। ହେଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା କି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ନିରାଟ ଏକ ସତ୍ୟ କଥା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପତନରୁ କିଭଳି ପାଇବା ରକ୍ଷା। ଆମର ଯେଉଁ ମଣିଷ ବା ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା, କ'ଣ ଏହା ପଛରେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଜାଣିବା ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 4 ଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗର ଅବଧି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟଯୁଗ, ତାପରେ ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର ଏବଂ କଳିଯୁଗ ଆସିଥାଏ। କଳିଯୁଗ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳିଯୁଗରେ ପାପର ଭାର ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ପାପର ବିନାଶ ହେବ ସେହି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କଳିଯୁଗର ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଏବେ ବାକି ଅଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନେକ ଥର କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଳିଯୁଗରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ, ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଏବଂ ପୁରାଣ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କଳିଯୁଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳିଥାଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମକୁ ଆମେ ଯାହା ବି କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଥାଉ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ କୌଣସି ପୁରାଣ ହେଉ, ନହେଲେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ହେଉ, ନହେଲେ ପୁରାଣରୁ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କଳିଯୁଗ ବିଷୟରେ କେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କଳିଯୁଗର 5ଟି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କଳିଯୁଗରେ ଜୀବିତ ରହିପାରିବେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବନବାସ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସମାପ୍ତି ପରେ କଳିଯୁଗ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ 4ଟି ଦିଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ବିଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତି ତାହାକୁ ଆସି କହିବାକୁ କହିଲେ। ଯାହାପରେ ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କଳିଯୁଗ କିଭଳି ରହିବ ସେହି ବିଷୟରେ କହିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ 4 ଜଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଫେରି ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ 2ଟି ଶୁଣ୍ଢ ଥିବା ହାତୀ ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଯେ ଏହା କଳିଯୁଗର ଏକ ସଂକେତ ଅଟେ।
अर्थात कलिजुगरे एभली लोक आसिबे जोमाने दुई उपाय प्रजांक शोषण करिवे। सेमाने प्रजांकु मिछ प्रतिश्रुति देई कहिबे गोटिए किंतु करिबे अन्य किछि। एहा परे अर्जुन श्रीकृष्ण को कहिले जे एक विशाल गछ उपरे एक विशाल पक्षी बसिथिला जार पररे वेद मंत्र लेखा जाइथिला। किंतु आश्चर्यजनक कथा एहा जे सही पक्षीटी मृत शवको खाउथिला। भगवान श्रीकृष्ण उत्तर रे कहंती जे कली जुगरे ज्ञानी व्यक्ति सही भली हेबे एवं निजर ज्ञानर दुरुपयोग करिवे, निज ज्ञानर उपयोग करी धन अर्जन करिवे। कली जुगरे लोके धन अर्जन पाई ज्ञान प्राप्त करिवे एवं केही भी दुनियार कल्याण पाई ज्ञान अर्जन करिवे नाही। मांस मदिरा पान करुथिबा लोक मध्य साधु भली आचरण करिवे। एहा परे भीम कहिले जे से जंगल रे एक गाई एवं बाछुरी को देखिले, जेउठी गाईटी बाछुरी को एते मात्रा रे चाटिबा को लागुछि जे किछि समय परे बाछुरीटी लहुलुआण होई जाउछि। उत्तर रे श्रीकृष्ण कहंती जे कली जुगरे सबु मनुष्य शिशुपाल भली हेबे, जेउठी निज संतान प्रति मार ममता एते बढ़ी जीव जे ताकू विकासर अवसर ही मिलिब नाही। जेउ कारणरू मनुष्य आहुरी दुर्बल होई जीव एवं तार आयुष मध्य कमी जीव। एहा परे सहदेव कहंती जे पांचटी पानीपूर्ण कूଅ मध्यरे गोटिए संपूर्ण खाली बड़ कूଅ थिला, जहाँकि असंभव अटे। एहार अर्थ श्रीकृष्ण कहंती जे कली जुगरे लोकंक पाखरे धन थिले भी से तार सदुपयोग करिबो नाही। सेमाने विवाह वार्षिक होम यज्ञ रे अधिक खर्च करिवे, किंतु द्वार को आसीथिबा दारिद्र को साहाय्य करिवे नाही, जहाँकि एबे आम सहित घटुची। जदि आम द्वार को केही आसुची ताहले आमे ताको खराब किछि कही आमे ताको विदा करि दउचे, हेले दान रे आमे किछि भी ताको दउ नाहु। हेले से हेउची सबुठारो बड़ पाप। आमे जहा सब पाप करि जाउछु से पाप मध्यरु ये हेउची सबुठारो बड़ पाप कि आम दुआर मुहरु आमे काहाकू खाली हाथ रे फेरई देउचे, खराब गिरी कही गिरी फेरई देउचे। कारण आमे जहाकू खराब गिरी कही फेरई देउचे, जदि सही लोकर रागरे मन दुखरे जदि ता मनरु किछि भी आम प्रति बाहरिबो ना, ताहले आमको निश्चिंत से जिनिस भोगिबा पई पड़ी थाए बा पड़िबो। केही भी अन्यर चिंता करिवे नाही, केवल निज कथा देखिबे। तात्पर्य एहा जे कली जुगरे धनी लोकंक पाखरे अन्नर भंडार थिबो, मात्र गरीब लोक भोकरे मरीजिबे एवं केही भी दान धर्म करिवे नाही। एहा परे नकुल कहंती जे से एक बड़ पत्थर को पहाड़ उपरु खसुथिबार देखिले, जहाकू बड़ बड़ गछ अटकाइबारे सक्षम होई नथिला, किंतु ताहा एक छोट गछ द्वारा अटकी जाउथिला। उत्तर रे श्रीकृष्ण कहंती जे कली जुगरे मनुष्यर बुद्धि भ्रष्ट होई जीव एवं तार पतन घटिब, जहाकू सम्मान मान प्रतिष्ठा एवं सत्ता मध्य अटकाई पारिब नाही। किंतु हरिनाम जप करिबा मात्रे तार जीवनर पतन अटकी जीव। कली जुगरे हरिनाम ही मोक्षर एकमात्र मार्ग हेबो। सांग माने गोटिए कथा मनरे सबुबले भाबिकी रखि दियंतु, जदि बंचिबार इच्छा अछि ताहाले हरिनाम जप करंतु। मनरे सबुबल पई हरिनाम रखंतु, बंची जीवे, सुधुरी जीवे, भल रास्ता को आसी जीवे, नहले सबु मरी जीवे, केही भी बंचिबे नाही। जहा भविष्यवाणी होई सारिची ताकू केही भी अटकेई पारिबे नाही, से निश्चित भाव में घटिब। आउ जदि आपण माने निजको बंचेया पई चाहुचंती ताहाले गोटिए जिनिस से होउची हरिनाम जप करिबा। आजि ठारू एबे ठारू हरिनाम जप करिबा आरंभ करि दियंतु। धन्यवाद सांग माने।
भिडियोटी शेष पर्यंत देखि आपण मानक अशेष अशेष धन्यवाद। आशा करी मोर ए भिडियो आपण को किछि ना किछि शिखिबा मिली। जदि मोर ए भिडियो आपण मानक किछि ना किछि शिखिबा मिली ताहले लाइक टे करेंगे, सांग मानक मध्य शेयर निश्चित भाव में करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपण मानकर मतामत रखिए। यदि आपण मैंने आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल प्रथम थर पर आम टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल क्लिक करेंगे, कारण आम चैनल रे जेबे किछि नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ाई आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। धन्यवाद सांग माने। जय जगन्नाथ, जय मां शारला, जय श्री कृष्ण।